अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का दिन जो है ना बहुत लंबे अरसे बाद एक तो व्लॉग बन रहा है। उसके बाद जो है ना अभी आज हमारा भाई आया है, समी साहब, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, उम्रा करके आए हैं। उसके पास जाने लगे हैं, अफ्तारी भी उसकी तरफ ही है। बाकी यार अभी जो निकलते हैं ठीक हो गया, अभी बहुत जल्दी में हम आप लोग को ना वहाँ जाके मिलते हैं। बाकी आपके भाई ने इधर दुकान से अपना फ़ोन उठाया यार, ये 13 प्रो मैक्स सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए। और ये आपके भाई को यार चोट भी लग गया है, इधर यार कटर लगा है। आप लोग को वीडियो अगर थोड़ी सी लगाऊंगा बीच में देख लेना यार। बाकी उधर जाके मिलते हैं, उसके लिए कुछ ले लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, समी भाई टोपी उतार के हमें दीदार करा देना। हाय 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 हाय, पूरे जो है ना 21 दिन बाद ये जब भी मिल गया। बस कारून मेरी कॉल आ गई है, पर मेरी आई है। उसे मिलो। आमिर भाई क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं भाई हाँ जी। मैं चेक करता हूँ, मैं आपको करता हूँ काम। मैं करता हूँ, मैं अफ्तारी कर लूँगा। ऐसा भी तेरी किस्मत कोई नहीं है। किस्मत कोई नहीं है तेरा जाना तुझे बंदो छाड़ दे। ये लो समी साहब, मुबारक हो। फिर मुझे एक मुबारकबाद भी देनी है। बनना यार मुंह उधर करो यार, मुंह उधर से गाली न निकले, मेरी जबान से किसी को ताना न निकले, मेरी जबान से किसी का दिल जख्मी न हो। जिसने इस अंदाज में रोजे को गुजारा है, इसका मतलब है उसने इसकी कदर की है, उसने इसका ख्याल रखा है, उसने फायदे उठाए हैं, जिसने दुआओं का एहतमाम किया है। हम में से बहुत सारे लोग तो ये ना मस्जिद में भी जाते हैं और हम समझते हैं कि ये दुआ करना शायद ये भी कोई जो बंदा करना चाहे ठीक है, जो न करना चाहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्तुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है। दुआ इंसान पर आने वाली मुसीबतों को टाल देती है, इंसान और उसकी मुसीबत के दरमियान पर्दा बन जाती है। इसका हमने कितना एहतमाम किया है, यानी अगर आसान अल्फाज में अपने रब को मनाने का कितना एहतमाम किया है, अपने रब को राजी करने का कितना एहतमाम किया है। हम कहते हैं ना कि हमारा रब है, हमारा खालिक है, हमें उससे बड़ी मोहब्बत है। महबूब से तो बंदा बातें करता है, महबूब की मजलिस में से उठने को तो बंदे का दिल नहीं करता। बंदा कहता है और ज्यादा वक्त हो महबूब की मजलिस में बैठे रहे, जिससे मोहब्बत होती है। अल्लाह से हमने कितनी बातें की है, अल्लाह को अपनी जिंदगी के अपने दुख दर्द कितने बताए हैं, अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों का कितना इजहार किया है और उन परेशानियों के हल के लिए अपने रब से कितनी मदद मांगी है। अगर इन चीजों का आप जायजा लेंगे तो इस जायजे की सूरत में आपको पता चलेगा कि रब के साथ अल्लाह कितना है। लेकिन 20 दिन गुजरे हैं, दुआ मांगने की तौफीक नहीं मिली, दुआ मांगने का हमारे पास वक्त ही नहीं है, जिक्र अज़कार का हमारे पास वक्त ही नहीं है, तस्बीहात करने का वक्त ही नहीं है। तो ये 20 दिन हमें बता रहे हैं कि रब के साथ तल्लुक कमजोर है, अल्लाह के साथ तल्लुक कमजोर है। और अल्लाह के साथ तल्लुक कमजोर का मतलब है कि बंदा जन्नत से उतना ही दूर है, बंदा अल्लाह की रहमतों से उतना ही दूर है। जितना रब के साथ तल्लुक मजबूत होगा, इतना बंदा अल्लाह की जन्नतों के करीब होगा। अब एक बात तो ये पिछले 20 दिनों की है, मैंने थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए अपने आप को भी आपको भी कि हमने ये दिन कैसे गुजारे। लेकिन सिर्फ हम अपने गुजरे हुए वक्त का रोना ही रोते रहे, उसी का लोहा पढ़ते रहे। हमें पता है हम सुस्त लोग हैं, हम गाफिल लोग हैं, हम नाकदरे लोग हैं कि अल्लाह की रहमत बरसती है, हम अपने कामों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर मगन हैं। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। वो कहता है नहीं, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी अपनी गफलत को, अभी भी अपनी सुस्ती और कायली को खत्म कर दो। मैंने तुम्हें इन पूरे रमजान का निचोड़ जो है इन 10 दिनों के अंदर दे दिया। रमजान मुबारक का जो आखिरी अशरा है, पहला अशरा क्या है? रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, और तीसरा अशरा क्या है? इत्क़ुम मिनन्नार, जहन्नम की आग से आज़ादी का अशरा है। ये आज से शुरू हो रहा है, ये जो अभी सूरज गुरूब होगा तो ये अशरा शुरू हो जाएगा। और हजरात, इस अशरे का हर लम्हा कीमती है, इसकी हर रात कीमती है। अब हमने फैसला ये करना है कि पिछले 20 दिनों की तरह इसको गुजारना है, ये इसके लिए अपने मामूलात के अंदर
اپنے شیڈول کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت عمل بتایا ہے کہ کہا ہے کہ اس عشرے کے اندر تم اعتکاف کی سنت ادا کرو۔ اعتکاف ایسی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہمیشہ کیا ہے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کے اپنے زندگی کے آخری سال تک آپ ہر سال اعتکاف بیٹھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، تو عبادت اتنی اہم ہے کہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور آپ نے فرمایا جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ایک خندق زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسنون اعتکاف کرتا ہے، جو آج شام شروع ہوگا مغرب سے اور چاند نظر آنے تک جاری رہے گا، یہ مسنون اعتکاف ہے، فرمایا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حج بڑا مہنگا ہو گیا، ہم کہتے ہیں عمرہ بڑا مہنگا ہو گیا، سفر جو ہے بڑا مشکل ہے، حکومت نے بڑا مہنگا کر دیا ہے، یہ تو سستا ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ اس کے 2 حج کا ثواب ہے، 2 عمروں کا ثواب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، اور اس کا فلسفہ سمجھا، فلسفہ کیا ہے؟ ہماری اگر کسی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہو اور ہم جا کے اس کے گھر بیٹھ جائیں، اس کے دروازے پہ بیٹھ جائیں اور کہیں گے جب تک تو راضی نہیں ہوگا نا، جب تک تو صلح نہیں کرے گا میں نہیں جاؤں۔ ہم انسان بڑے سخت دل ہیں، لیکن گھنٹہ گزرے گا، 2 گھنٹے گزریں گے، اگر کسی نے رات بھی گزار دی نا ہمارا دل نرم ہو جائے گا، یار میرے دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، میرے گھر آ گیا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو میں اسے معاف کر دیں، چاہے جتنی ہی تلخی کیوں نہ ہو۔ وہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر اس کے در پہ جا کے بیٹھ جائیں، اگر اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، اس کو منانے کے لیے جا کے بیٹھ جائیں، وہ نہیں مانے گا، وہ نہیں معاف کرے گا، وہ نہیں رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے، یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے دنیا کے سارے جمیلوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنی ساری مصروفیات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی بات کی تھی کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے بغیر نظام نہیں چل رہا۔ بھائی اور دوستوں، قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو یہ کہتے تھے ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر فلاں کام نہیں ہوتا، میرے بغیر فلاں کام نہیں ہوتا۔ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو کہتے تھے، اور دنیا کے اندر ذرہ سوئی کے برابر بھی، سوئی کے نکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بڑے سے بڑا بندہ دنیا سے چلا جائے۔ یہ اللہ کی کائنات ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اسی نے چلانا ہے، اور یہ وہی چلا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھیجا کیوں گیا ہے۔ اور حضرات محترم، ہم سے کن چیزوں کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، کن چیزوں کا سوال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اسے 5 سوالوں کے بارے میں جواب نہ لے لیا جائے۔ یہ وہ 5 سوال ہیں کہ جن کا آپ میں سے ہر شخص نے جواب دینا ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ پرچہ اللہ نے پہلے ہی آؤٹ کر دیے، سوال پہلے ہی بتا دیے کہ میں نے پوچھنا کیا ہے۔ میں نے پوچھنا ہے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری ہے، تمہیں 50 سال دیے تھے، تمہیں 60 سال دیے تھے، تمہیں 70 اور 80 سال دیے تھے، کن کاموں میں لگا کے آئے تھے؟ یا اللہ میں نے اتنی دکانیں بنا لی تھی، یا اللہ میرا اتنا بینک بیلنس تھا، یا اللہ میرے اتنے مکان تھے، میں اتنا کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ یا اللہ اس لیے زندگی دی ہے، ان چیزوں کی میں نفی نہیں کر رہا، میں توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی بندگی ہمارا مقصد ہے۔ یہ ہماری اس مقصد تک پہنچنے میں کچھ چیزیں ضرورت کی ہیں ہماری، اور ان کے استعمال میں دین نے بالکل نہیں روکا، لیکن اگر صبح و شام یہی میرا مقصد بن جائے، کوڑوں کے بیل کی طرح میں اسی کے اندر جوتا رہوں، مجھے رب بھول جائے، مجھے رب کی رضا بھول جائے، مجھے اللہ کی بندگی کے لیے میرے پاس وقت ہی نہ رہے، تو پھر اللہ نے تو پوچھنا ہے کہ میں نے تو زندگی دی تھی، میں نے تجھے 70 سال دیے تھے، میں نے تجھے 80 سال دیے تھے، کہاں لگا کے آئے ہو؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم میں سے کس کے پاس اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ یا اللہ تو نے زندگی بندگی کے لیے دی تھی اور میں نے تیری بندگی کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم یہ جواب دے سکتے ہیں؟ اگر ہم دے سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ بندگی کا سلسلہ زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے، لیکن بندگی کے تو بڑے مراتب ہیں، بندگی کے تو بڑے مرحلے ہیں، 5 وقت سجدے کی بھی ہمیں توفیق نہ ہو تو پھر سوال کا جواب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ساتھ کیا ہونا ہے؟ اللہ یہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں 70-80 سال کی زندگی میں ایک گولڈن پیریڈ دیا تھا، میں نے وہ گولڈن پیریڈ جوانی کی شکل میں دیا تھا، یہ 15-16 سال سے لے کے یہ 35-40-45 سال کی عمر، یہ تم نے کہاں صرف کی؟ اللہ سوال کرتا ہے یا اللہ یہ بھی اسی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ زندگی کا وہ حصہ ہے
کہ جس کے اندر تمہاری قوت سلامت تھی، تمہاری آنکھیں ٹھیک کام کرتی تھی، تمہارے کان ٹھیک کام کرتے تھے، تمہاری زبان ٹھیک کام کرتی تھی، تمہارا دماغ ٹھیک کام کرتا تھا، تمہارے پاؤں ٹھیک کام کرتے تھے، تم ان ساری صلاحیتوں کو میری رضا کے کاموں میں لگا سکتے تھے، مجھے راضی کرنے کے لیے لگا سکتے تھے، میرے دین کے لیے لگا سکتے تھے، میرے نبی کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لگا سکتے تھے. یہ جوانی کہاں لگا کے آئے ہو؟ اور اگر جواب یہ ہوا یہ جوانی تو یا اللہ مستیوں کے اندر گزار دی، یہ جوانی تو موج میلے کے اندر گزار دی، تو پھر اللہ کے ہاں یہ جو ان سوالوں کا جو منفی جواب ہوگا وہ بندے کو جہنم کے قریب کرتا جائے گا اور بندے کو جنت سے دور کرتا جائے گا. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ جوانی اتنی قیمتی ہے، گر جوانی توبہ کردم شیبائی پیغمبری وقت پیری گزالے می شبد پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا اور رب کو راضی کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے. ورنہ جب کوئی بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جائے نا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، اب کر کچھ نہیں سکتا، بس ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اور حضرات ٹھیک ہے بندے کو اللہ یہ توفیق دے دے اور اس کا آخری وقت بھی اللہ کی عبادت میں گزرے، یہ بھی بڑی اس کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے. لیکن جو زندگی کا گولڈن پیریڈ تھا اس کی نافرمانی میں لگا کے آئے ہو، اس کی بغاوتوں میں لگا کے آئے ہو، آپ اس کے در پہ آ گئے ہو، چاہے تو معاف کر دیں چاہے تو نہ کریں. اسی لیے اپنی جوانی کو خاص طور پر جو جوان بیٹھے ہیں اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ جوانی ہے تو میں توبہ بڑھاپے پہ کروں گا. شیطان کا یہ سب سے بڑا جال ہے، شیطان کا سب سے بڑا چکر ہے، بندے کو کہتا ہے تیرے پاس بڑا وقت ہے. وہ 15 16 18 20 اور 25 سال کے جوانوں کا جنازہ پڑتا ہے لیکن اپنے بارے میں اس دھوکے کے اندر ہوتا ہے کہ یہ تو مر گیا، پتہ نہیں کیوں مر گیا، میں نہیں سکتا. ہم میں سے جن کی 40 45 50 سال کی عمریں ہیں ہم بھی جنازے پڑھتے ہیں اور اس کو کہا گیا یہ سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا واعظ ہوتا ہے موت. لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ مر گیا، فلاں بیماری تھی، فلاں مسئلہ مر گیا، میں نہیں کوئی. حالانکہ یہ نصیحت ہوتی ہے، جس طرح یہ مر گیا میں نے بھی مرنا ہے، جس طرح یہ اس کی میت پڑی ہے میری بھی پڑی ہوگی، جس طرح اس کو ہم قبر کی مٹی کے حوالے کر رہے ہیں ہمیں بھی اسی طرح حوالے کیا جائے گا. میں نے اور آپ نے تیاری کرنی ہے، حشر کے سوالوں کی تیاری کرنی ہے. اس کے بعد پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یہ تجارت ہے. اور بازار کے اندر جس طرح ترتیب چلتی ہے، جس طرح بازار کے اندر سسٹم چلتا ہے، جیسے جھوٹ چلتا ہے، جیسے ملاوٹ چلتی ہے، جیسے دھوکہ چلتا ہے، جیسے فراڈ چلتا ہے، جیسے ناپ تول کے اندر کمی چلتی ہے، جیسے ہم جھوٹ بول کے اپنی چیزیں بیچ لیتے ہیں، یہ دنیا داری ہے. نہیں، اللہ نے حشر کا یہ لازمی سوال ہے پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم حلال تھے یا حرام تھے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ حرام کتنی سخت چیز ہے، حلال کی کتنی قیمت ہے اور حرام کی بھی سخت چیز ہے. حرام اتنی سخت چیز ہے کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کی 40 دن کی باتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی 40 دن کی نمازیں، ذکر و اذکار، تسبیحات سب کچھ ضائع ہو جاتی ہیں جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے. حرام کے لقموں سے، حرام کے پیسوں سے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے بھی جو بندہ دعا کرتا ہے نا، لیکن وہ جن پیسوں سے گیا ہے وہ حرام کے پیسے ہیں، جو اس کے اوپر لباس ہے وہ حرام کا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اس کی ساری دعائیں اس کے منہ پر دے دی جاتی ہے. تو یہ سوال لازمی ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیسے کما رہے ہیں. کہیں ہماری کمائی کے اندر حرام تو نہیں ہے، کہیں رشوت تو شامل نہیں ہے، کہیں سود تو شامل نہیں ہے، کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، کہیں ہم اگر تاجر ہیں تو اپنی تجارت کے اندر جھوٹ، فریب اور مکر کو استعمال تو نہیں کر رہے. اس چیز کا جائزہ لیں اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے یا اللہ میں نے تو ہمیشہ حلال کمایا ہے، یا اللہ میں نے اپنی ڈیوٹی بھی ٹھیک دی ہے. اور یہ جو ہم خاص طور پہ سرکاری ملازم حضرات ہیں کہ وقت 8 بجے ہے تو 10 بجے جانا اور چھٹی 4 بجے ہے اور 2 بجے آ جانا اور تنخواہ پوری لینا، یہ بھی تنخواہ حلال کی نہیں رہتی. وقت اپنا پورا کام کرو گے تب تنخواہ حلال کی ہوگی. تو یا اللہ میں نے ڈیوٹی بھی پوری کی ہے، میں نے اپنی تجارت بھی ٹھیک کی ہے، میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی، سب کچھ ٹھیک کیا ہے، اب خرچ کہاں پہ دیا ہے؟ تجھے میں نے جو پیسے دیے تھے، تجھے میں نے جو دولت دی تھی، جس چیز کا میں نے تمہیں مالک بنایا تھا، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. حلال پہ خرچ کی تھی، حرام پہ کی تھی، رب کے رضا کے کاموں پہ کی تھی یا رب کو ناراض کرنے کے کاموں پہ خرچ کی ہے. اللہ کی نافرمانی میں 1 پیسہ خرچ کرنا بھی یہ بھی منع ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے. یہ بھی لازمی سوال ہے. اور اس کے بعد ایک سوال یہ ہوگا کہ جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے قرآن کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، فلاں عالم صاحب کہتے ہیں یار مجھے سب کا پتہ ہے، مجھے ساری باتوں کا پتہ ہے. ہمیں اس کا بھی بڑا ایک غرور ہوتا ہے کہ میرے پاس نالج بڑا ہے، میرے پاس علم بڑا ہے. بھائی اگر علم بڑا ہے نا، حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا اس پہ عمل کتنا کیا. یہ 5 سوال ہیں. ان 5 سوالوں کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. محترم دوستوں، بھائیوں، وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، آخری بات کروں گا. ان ساری چیزوں کی روشنی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دوبارہ جگانے کے لیے آتا ہے، احساس بیدار کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے. اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے.
अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को कैद कर देता है, नेकियां आसान हो जाती हैं, गुनाह का माहौल नहीं होता। लेकिन 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 इस महीने के अंदर भी जिसको नेकियों की तौफीक न मिले, फिर उसे चाहिए कि अपने दिल का जायजा। इस महीने के अंदर भी जिसे अल्लाह के घर का रास्ता न मिले, इस महीने के अंदर भी जिसे कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक न मिले, उसे अपने दिल का जायजा लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लगता है। अगर वो माफी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह उस नुक्ते को साफ कर देता है। और अगर वो माफी न मांगे और गुनाह पे गुनाह करता जाए तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते उसके पूरे दिल को स्याह कर देता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम 30वें पारे में आया है कि फिर उनके दिलों पे मोहर लग जाती है। जिसे रमजान में भी नमाज की तौफीक न मिले, तिलावत की तौफीक न मिले, जिक्र इलाही की तौफीक न मिले, जिसे रमजान में भी नेकी की तौफीक न मिले, जिसे रमजान में भी नेकी करके खुशी न मिले, जिसे रमजान में भी कोई गलती हो गई है उस पर नदामत न हो, उसे समझ जाना चाहिए कि उसके दिल में मोहर लग चुकी है। और मेरे दोस्तों भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लगता है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, लोहे को जंग लग जाए उसको उतारने का तरीका हमें पता है, लेकिन अगर दिल पे जंग लग जाए तो कैसे उतरता है? आपने फरमाया कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत करो और अपनी मौत को याद करो। कुरान मजीद समी भाई को अल्लाह हाफिज कर दे, ले जा 15 मिनट तक दोबारा लाना है, लाजमी आना है। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज। बाकी ये एक गल दा ते गिलास बंदे ने पूछा नहीं तेरे हाथ से की होया। मैं अच्छा ऐसी ये गल बैग की तेरी गल मेरी होएगी, ऐसी चल गल जा। हाँ हाँ, विलाद तू बनाया ना वीडियो आन सी मैं तेन वॉइस आई होनी मैं पूछया तेरे हाथ मैं से जाके होया। वेख लवां। हाँ तू लाजमी देखना, टट आउट नहीं करना। तू जे मैं 15 बोलिया मिनट च आ, होया जे जे मैं तू- उन्हीं वेख एक मिनट टट कर अल्लाह आना एक बार तू जा जा मेरे बच्चे आई 15 मिनट तक है, लाजमी आई। ये जी स्नूकर खेली जा रही है, साहब चाय मंगाई है और गेम इस वक्त हम हारते हुए। मैं भी वही गल कर रहा ना, तेरी बारी है लेकिन इस टाइम असी जित रहे हैं भाई, पूरे पूरे। बारी आ गई मेरी, समी उरे ले आ यार, गेम खत्म करिए। जितने पे हैं लेकिन गेम तो खत्म करनी है ना, की पता है फाउल लभदा ही होए। ये जी हाजी साहब आए हैं, शॉप पे बैठे हैं। मैं क्या नेक हो के आया शॉप ते बबे, की पता जड़ा नहीं है हुन रोज़िया दी उम्र यार असर पवे। हाँ हां इना वास्ते बड़ा कुछ है। ये सानू जी बड़ियां टोपियां करांदा है इना वास्ते ना टोपिया यार कुछ हो रहा है ने एडे एडे बड़े टोप आए ने। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार अमर भाई शायद आ बंदा भूखा को नहीं आਉਂਦਾ हाँ। ਸਾਡਾ ਖੈਰ ਵੀ ਮਨ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ जी मैं ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੀ ਯਾਰ- ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ नहीं ਪਿਆ आज नहीं फेर तो जी सही ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ नहीं ਨਾ फेर तो भी सही ਯਾਰ ਸਮਝ हेलो ਯਾਰ हाँ कर जल्दी कर। ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और नहीं ओए ਮੁਖਲਸ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ उधर हमारी कैमरा रिकॉर्ड हो रही चाहिए ने अब ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਦ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ए देख ले मैं जीरो तेरे पैसे मैंने पहले तेन वीडियो खा देनी है जे तू ना दित्ती ते ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। उरे उरे आओ परस खाली करो गल हो गई है, कैमरे च गल हुई है, कैमरे च ये गल हुई है, कैमरे च ये गल हुई है। अंदर आओ बिल्कुल खाली ਨਿਕਲ ਆਂ ਪੈਸੇ 25 रियाल ਤੇ ਫਿਰ 25 पैसा ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। नोनी साहब मुझे जेब खाली कर दो मेरे को पाकिस्तानी खाली कोई नहीं। कर छड़ी है। बिल्कुल खाली होके आया ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ चलो रहते आओ परस खाली करो ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ यार नहीं ये गलत गल है, वो तू गल कीती पैसे तेनु जिन्ने चाहिए ने दिंदा। तू आगे तेन जेड़े पैसे चाहिए ने लब्बन के उन्हें क्या परस खाली कर। ਕੱਲ ਤੋਂ नहीं 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 हुन तो ਭਾਈ ਕੱਲ हुन तो ਭਾਈ ਕੱਲ आ देखो मेरे मेरे पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਆ ਪੰਡਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਉਂਦੀ हाँ ज्यादा दे खाली सिर्फ एक आईडी कार्ड और तो शैनी ਵਿੱਚ परस ਦੇ तो ਇਹ परस ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਹੈ ਆਏ ਆਏ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। तू गलत गल कर रहा ना। अगर गल गलत हो रही है अमीर भाई गल गलत तू आगे तेन पैसे चाहिए ने तू दस, उन्हें क्या बटवा खाली कर, हुन तेरा हक बंदा बटवा खाली कर देना। ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਬਟਵੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਟਵਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ। मैं भर दांगा, तू घट च तेरा खाली होया मैं भरांगा। इत्थे ऐ वे मैं खड़ा बस
चल काट चला चलिए पैसे तन पैसे चाहिए तन चलिए, पैसे नहीं आते मोटे यार मौके की गाड़ी को पैसे जितो मर्जी दे मैं ना तू टेंटिया ना तू बस परस काट दे अपना मैंने यार दे दे तुम बस पैसे चाहिए देने तू बस परस तो नहीं फिर लंबे मेरे रोले पैसे में नहीं, भाई। मेरा परस चाहिए। तो यार समी जो है वो भी घर चला गया था, ठीक है। मैं भी आया हूँ, ये अपना यहाँ पे सारा खाता मता खोल के बैठा हुआ था, अभी सारा हिसाब क्लियर किया है, ठीक हो गया। बाकी जो है ना अभी इस व्लॉग को इधर एंड करते हैं। बाकी यार काजी साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, आप लोगों को पूरा सुनना है ना, तो जरूर ला के वो वीडियो स्किप करके एंड पे आ जाओ व्लॉग दे। आधी रात को भी कस्टमर आ जाते हैं, कस्टमर का कोई पता नहीं होता। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, ये टाइम देखो जी क्या हो रहा है, 11 का टाइम हो रहा है और मैं अभी तक दुकान पे बैठा हूँ, ठीक हो गया। अभी तक दुकान पे बैठा हूँ, अभी बस ये थोड़ा सा काम है, हिसाब किताब क्लियर करके फिर यहाँ से निकलते हैं यार, चलते हैं। इस व्लॉग को रिटर्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। उम्मीद है डेली व्लॉग इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है यार, पूरी। बाकी आप लोग दुआ शुआ करो यार, मैं रोज कुछ ना कुछ लगा के बैठा हूँ।